awali chakmana foda yiriti kapina kuma making yes man tanganya mo kita busma ko mama sonda ga sonanga ya pa simani misalo ko sompima nyana pa ko kya somna la pipena ko mai ngam yon ke kanka sutelo sin wuru ko ladini mena doro kama chakma da mun fangu ke tabu ku hon kya ko honda na mane sebeni wuru kama busma ko mambo kinyane keneke duka kya politiki daw ha kina kiya kya kalada bara pirimana bari kya za onda be kita kya jamane koron Burkina Faso ni mislana na bochi ngomye bo kan kitara mai kan ya bo ere zega ngono nyayen yitim yelega mai janne to sebe ya kini ya kalada honga pungna ngona suguma kya jamana ho zega kuma na bo ngomye tabara o ya ngona ngona suguma on pako bo duka sra ngono tangane zane iwa mas figano ta on beri yanguna dawa ina forabe kita kya kule korona nguna ngona suguma budu pesuru ngona ni tabara on ya ngona dabara primana ngomane e wuri be kya jamana hon saga kuma na bomma me ni tabara nya kala dana suguma ni fatu masbe on figanota ngona misala pepe masbe on tadogun ya kala dana suguma kya na barate peta bumanti na koma aya berfata ba kina plalo buma awu mire on zagati awu ngona du pesuru ngona mana tukat kya mo ana awita awu ni on wuri fabere sano gouvernement iran doro ye non CPP aswani kala ezeo efugo e mozina o ou bien eswani ya foro yo et peut-être écolté et comme kina me fore nya ireti e jane nguna de sabara to nuna be kala kolum bona ki ayran doro suma ye swani kar e kolum e swani kala wo songore wo musala bare e swani dozi fon ki fore me fore kiru fangame ken bamba ente sababu no so en foro ale anti fie ameze mu yamemo ou bien ameso ne ya foro ken bamba na kala kolon jango ansben en fara ramasi una ke barabata suma na idan ro jamana completement ki dan la kala kolon no foro an se pe an adan kala kolon o karabara kina plale mana yara ngonga Fabrice no ha awe eti una dukwe suru ngona ngongi on bongole ta dukwe suru be kita kya jamana koroho yuanta ni fato ni sala pe masbe on ta dogun ya kalada bra primana pepe manisbe ni ya akalada hongo ni na tesababu pepe masbe sa yo yere hon be kita kya jamana yere masbe ya zingo on Burkina Faso kena ke do ngona kalada ha chak makena ke duka politiki da hon bare kya za onda kabne bo yubina yuni on fono ngona ni kinfu anino kya politiki sara pepe ti tonton hon ya voté da bra primana kya jamana ngona ti tatiga dana suguma nyana po onko kya député o tatiga dana suguma be kita kya jamana koro ho ngona ngona suguma ha bo do pesoro ngi on politique soro na bome bo ya ta politique soro ngoti tonton ni fato masbe on tadogun ya kya jamana ngona ti tatiga dana suguma bare awi ya yere bi on ya ngona voté dana suguma be kita kya jamana ho awi mi yo wuri yeli Monique Kam awiti una tonton ho bekita bungna ngona suguma ha mane kambi on wuri kudugu ha awta ngona do kwesore ni on wuri MRD yo wuri ni fato o maya tanga on bere on kosma zore ni me ni on ti una ngoni fato o masbe ana sube ni fata ne aon na saka kuma begum bekita kya jamana ngona ti tatiga dana suguma on sube saka kuma begum ana sube ni fata bekita kya jamana ko ron nan ko ni katara ne me ngona ngo ayamu yira ngona ngema ni kuma mangoni on sponsor ni on ti ngona ngwe adora onda ne yi on na saka kuma begum bekita kya jamana ngona ti tatiga dana suguma ha ina gbere ni fama ha ngo sube resma tada bari kya za onda sube resma ngo te sababu ni nan ko bono na yiri ni bekita kya jamana hon mane na boma bo criminal no erete sababu kriminal na nyaira achititiriwa nyai tone ya yerza kireza ho ina yi duka ngona da ho ngona ngo koro ha yeli Monique Kama doro onda ngona subere smata da yi punisuma be daga yi daga tanga on bere ko lokona e buguna ngona suguma yi ona sega kuma begun ina ni wuli ni fatu mataka on bere ko loko sege yi wareta e cham ni fana be kita ka jamana ko ro ni fa yi oswene te ko yi woneme yi na tanga on pe bere be ko ro ha ni fatu masbe on sege minina iswene te o masbe on me famu ni na te sababu yere masbe ka jamana to nyina hon ko buguna ngo awira nguna
takuna sai na ngi anta o ya kudugu mi fato matanga ya tanga baru ke ko me suma zore ne me ya awere ta senda bara primana ne anna saka kuma begun mi fa asbe no ta bekita kya a jamana ko ro kenake duwa awita daw ha kenake duka bu do ko suru na ta daime ngi mi yo wuri faso otruma ngona zakati ha yara ngoma ablase wedrago ngoma manisa bu yuru na me ngota yuru ngota nka ngota ya we primo ya shakira ngoma bobo julaso ayi kambi wuri muna mai ha nka bodo ko sara ngi tabara ni on sara hon barate muna ngoma ne wuri ni pe ni fato o matanga on bere ko lo ya jatina yira ngona ngoma me bare ablase wedrago ngo yare bime ya ke jamana ngona tita tikeda na so ma beketa ke jamana ko ro a dorongona ngoma ngi on sara hon barate suma ni tanga sia du pe suru hon a dorongona ngoma neyi ona azega kuma bebi ya bara nyenne yana gbere nuna te sababu kya jamana hon mane pepe masube on tanga on pene bere nimeta bari kya za on da dapna no che yi kya za on da dapna no che on dapna no yi kya mo pepe wa be kita kya jamana ko rongo Burkina Faso ni fato ki man sube ne pene tanga ne bere nimeta sara bunguna ngona suguma a kya ngona ngota yo ni tabara on sara hon bara tere suma on tanga sia do pesuru hon a kya ngona ngota yi masube on yesuru zenede yi vote sebema boyu on ni churu anin mapla ni fato awita ngona soro yirang ma faso utroma mo masbe on zaga kuma bigum awere masbe on zaga kuma bigum bekita kya jamana on natita tigada na soma mi fata o kya mi fata bekita kya jamana on manema ya kya katara dana soma ha mo masbe on te mo mane ablase wedara godumada awe ngona du pasuri mangongi on tangasia kenake do ngona mo ha chak ma kya za onda awe vote nge vote internate yi vote kuruna pla bari kya za onda kya jamana on natita tigada na soma ngona vote che on yana ko kya deputy ngona vote cheme politique sera pepe yi pepe ti tonton ni fato o masbe on tada zo gun ya ngona na suguma ha buddu pasuro politique soro yira ngima unir PS ngona ngota bo zekete ngoni on yi daga on tige on ya député da na suguma ha on sa guruma pirima ngona ngo ya bukurus lalo yira ngima komandugu ngona ngo ha ngo ya komandugu kuma wuri ne pe ni fato matanga on bere ko logo on sege munna yispenete yo are na sube na ko ni katara ni me ngona kurus lalo mama ima nguna kakiri ngoi pe on perinema on tanga on berne ta ko nguna kuruslalo kumaneme bari adoro onda bekita suberesma yinya iwere tanguna kuriho ngwe nguruma kuruha nguna ngwe pirima suberesma erete sababu nya eto ona yere sa fata piri nguna ngwe na suguma adoro nguna ngoma ya deputy tatigeda na suguma vote dana suguma bari awi yere yere binguna ngwe na suguma me yina saka kuma begun on sube ya nguna saka kuma begun ya deputy tatigeda na suguma ya buri ina sube ni fata ngokera ni matin ina sube ila te sababu ima sube on botentike ya tanga ke maswe on petanga on beri sara ne meta imaswe nguna tentike on sege me nguna eswe ne teke aso beri smo ta da bara primana teniswe ne tike mu fatu nguna ngo imaswe on fika nota nguna ngo na dana ke jamana hon mani ngi on sato so so beri smata da bonona dana on to ya yereza krizari hu nguna ngo pe maswe yo yere gun ya yota kri ho nguna te sababu ke pe maswe on tanga danga mu ho be ke ta ke jamana ko ro ke kri me ngo ko ro ho ni fato kya jamana ngi on Burkina Faso ngere maswe on yazi kena we ngona futi dana suguma me ha chakma wakara mani ra kama ngona nyaye o ye yere bi ngona ngona dana ni fato o mazega kuma be gumbe kita kya jamana ngona teta tigeda na suguma ngo karabara bu docteur son yera ngima Claude Tassambedo ngomanisa ngota sa ngota o yabe kita kera ngema butumbaga hombe kita hira ngema rurugo ngona ngoma ne wiri nguru me ha amane yara ne fono kya afreza brisma ta azabreda ho mi fato ayeren na ko mi katara ne me be kita kya jamana ko ro ne awen space ka kuma begun kya jamana ngona tita tigada na sugoma bu ngona ngoma amane yara ne yira na afreza brisma ma be kita awitumbaga ko ro ngoni tumbaga on tibe kita wa dugu ko ro adoro onda yi ona ne yi ona zaka kuma begun ata dadu berda ko ro ina gbere ko nyine me bari kya za onda berema be ngoti be kita ngona berema be ha ina te sababu ni fatu ngoma sube ondo ya on sige ngona aswe ne teme ni fa umani pianete burina ni fa on te be kita mane daforiga ngona ngo pepe ngo duma dibi ngo ko ro ya doro onda
katara na yiri ne me yina na be kita kya jamana ko ro mi fatu kya jamana ngwe ma so on yasin mun na ngwe na sukuma kya donye e fresa briri pepeta bihon adoron na ngoma na chaita yeswe o yesuru senede ita sebema mi fatu awi masebe on sere kuma be gumbe kita awi mi on wuri klota sambedo on yakya jamana ngona tita tigeda na sukuma be kita kya jamana ko ro on Burkina Faso budde peso ngon politique soro me yira ngima par ngona ngome ngoniti kya ngona voter dana sukuma me ngona ngoina sukuma ngona ngota kuma ngoma ne bunne meze bakatike ngona meze ngoma no tike mufatu o mas pepe wuri nye pepe yosbene sa matanga on bere on yota kakiri na epere ngona ngoma on sege ni fayere on yota yo changi fata bekita kya jamane koro o masbe on wuri be ngona ngoma ngona ngokoro ha ita zegete ngoyere ngi mani ministry yera ngima sangu ngoma na doro onda Abdul Karim sangu ngwa doro onda yo ere sara baga hisi yo sara pipaka ngifama ngokia dabre bareke unda dake dokia dabre dama kya jamana respene yazi bare dabre da korho dana nyaichi ngwi onsbene bere melemelega kya sondungo suruma mungna ngina suguma yo sara paka ngoma awere ta sekete ngwi nte sababu awere ni ministry ngwa ngi nguri Laurent Bado ngere man na duma dabime ona doro onda echa ne ke sara paka kya dabri dama be kita kya jamana ko ro kya jamana yere swene sa sara ho on ya boso bere smata dabra primana ko danya bra primana kya jamana na sbe sa sara ho mi fatu ke rama sbe on wo danga mo be kita kya jamana ko ro on Burkina Faso ngoma ne te ngona ngod manda ngi imani suma wudne pe mi fatu mo sbe o yota biona sbe ta on ko mi fanime be kita kya jamana ko ro ngona voter datimi ngona ngoma sbe wudi bes mama butumi on fono be kita wakadugu awali chakma ngifa mantinta bosuma ko mane wirbe kama nyaki akulu hondana bo manu na futika pepe na kumaima wakaramane ira kama ngone na tangega masonde ga sonanga ya pasima ni misalo kwa sompe ma yana popo kya sonala la pepe mabrika pepe na kumaina nda wuru on tentaraza pirikima manana kina nime ko be ngifa to ma monime ta kya akulu hondana bogoda ho mabrika na onda kina tentaraza wuru onja kanichi zana berani tumi ezinkele ati dia yelmano ni saw ani zanora yani adia tile ma pauta ati yipe yapo na man ati yelmano kota ekeme nina bawa ku tem ya poa ti Burkina Faso ti poa akap politiki campagne na pona ti be ale enwa atina wa girka viri ali yeleme mina ira de man ko ni blambla na netron bang ali to mine a politique nibe na vire tonia ati dia a yelmano zudawa im me ina manula ibonke ayumu meza a campagne ni watinia be munemi vira wul anibure ebelawa ka irbe abetro ime atuna bi abetro ime député de na wani ne tome watu ko anibure abenjovuru to liebe a ale pona tonton tabe na be agawo a RTB poa abenu mali viru wa yi adano timpo mitro cho abe erukole anibure na be abelorni vura ebe mitro man tir abeto jirka bona i abe yelferi nibe nanawa wa abe muta ko ka irbe bo eberu atu ko ba a ulibirna ay tonton sop na i kasum toni ti pone a Jean-François Dabiri belena tibabe tiberu a Jean-François Dabiri nanti a danin pona ko she bon pot nyin ka danin dawnana a parti petit des ayina ba wa she badi touré aba ne ba nan ara aba pour a novembre ku bi zera yi ayumoto do les ayun pona an bon ya ti ye fiarena akon yuri yele cha shoka ti kan euro kon diore ti kon dere no ti euro même dans le centre pour ne kan euro ba ko kwani lewa ambona wana yona ati dans centre pour na
a sueba yue tia zieloti bon haba kebe voilà a 7h mine bébé vuni ba kebe potor ba kebe kabana ter kuran tibe ka zieloti na yoma ngmenanga aha donc alombo ngapana babara ati belta ti shona belwa so ngwan konti umbala o tomba umba tuana ya mora honowa ba tu ho batu tangmanga gare ka ba vote ho ibunga ka vote ho ba ka hlie pa tol ayamba ya yebe député minana te boka ba dia tiuna ba yam fo min bele atiun yele kwema atiun yo voran kuona akona loko bibize ba yam kara de ko bibize ti yon ka kun bebe kan ya mton po akun bundir me ba yam ka ta yiri yo ka to me padi ye fera ne be adani chompo ye boni aka apolo ro nirukula abaye bangu ka il kaba I ati nindebe ati gouvernement pona kaba leka abazeni akonvla nyu ne I afonte na bayamana timi to so ba sama kaba no to ne de ne to ne yere kan I bo vla abazi ye bewo adande po yero adana ti ka ko na fereti yo me sabe mi ka po be voter a ko na fereti na ti voter be a kura la robine be na wa ya ho ti bele mi nye ko mi ye do ye ka ko mbole e churata ka be be na be dan pa ko mbole agba be neme e cha ala wa ya dara ko ni aso wula ni dara abole da be pawre do ko yele na fereti adana ka unti ya viere ta pose mais comme ki na bora nurutuma te macha ibe nan tuo keniti men bo I ko men tuo pa o miawa kutis bebe salon de coffee bebe hon tuo mbale hu na tuo ipa ho mia no diba me ho ma tara kpatiere na akpeme na hoze zina na ho wa ka hokini ibon ya na ma ya libura hokotuma iye a campagne na tin wayi a zembibra a danin chompo deni abad ne pipira danin chona baloro ndukura a parti politique de bon yiyi me ko abad de na belewo bana ka so bam tu abapur titama I ka iguta ni zo tumba ka vote ne wara a novem ku bibil zara yi ayumoto do zawi mpona ka to ivla ade bugina tiompo adano ni bure mano purist na chana cheni ati yelmon abelora tina vira ti yi a bobo gilaso tempo abelora in a politique party nya bena bole vision burkina ulano mizan turi awonibe abogo gilaso tempo awonipe na I ado Pascal Sesuma aw aeroport za wula ke sizana o wan abogo na waturi aw launibe to wulube ke bela siri saw ka iru a pelu chu bie lisei ayi na waranya a kani chu pieni ani poa ona eoni kwen a wahala alaza na be a Burkina Faso ka bazuaza ani kurbe na bebe buni kure andibe a yele anya zanye mbalo ale puria o chana ulte bele mila chan ka iru o to I a Burkina Faso na ona eoni kwen a gouvernement a benamia yeke abemne zuroni a Libya o le gouvernement poa nyanyuwe ku bebe nir ko zure Libye bonyo o nyana banke a dia bibira be mu zunu a Libye a dota yiri be kabe a sebe kabe a balbe ni apodobe bele mi abobe be wobe yini atendi po wani atembere po haleza mi I wahala bonyo a kaim na be mi kabe mia a toru ko ripona a be mi wu a balbe bi mi de apodobe ni a peperigbe ata anya be na bole a tricycle ale enwa o bore abobo gilaso ni bure beton on a peluchu bibie lizeri ayi na wara beton ka ir a vision Burkina o to wa dani atin sobe abe wahala to wa so a oli birna a vision Burkina ni pe bobe atin lalo ke o militaire ndibe na bob a député ya al oli birna a oli sobna bob a député ya I adenu sob a bobo gilaso tempoa o wuluna andibe yelkube a vote bibira be en pour voter a vision Burkina beta les voter la politique parti yoro beto voter a vision Burkina besoin na tonson a beto pour atuna le nalo e le pour a député ya a be yir pour mais ale bena boba ale pour na chana cheni ati yelman a belora tina wana ha vilti a kuritenga ngapona po a belora a in a politique parti benabole est parti pour le développement et le changement a ngama e PDC a belena midaken a kurutenga vopo tele benabole e durtenga a belora beken tituri a belaunde be
abia be bobe a kuritenga ngapona po beto po deputy ayi a za ale ona a Aruna Sandwidi mina I a belor bia omida manko a ondebe ale ali tumine una bobe uto ko be bela to saw ka iru o ato I a deputy a aeroport o wulake bela vote o I a deputy a hala pourbe a benami a kere a maka a belora onatona misonu be alibi abenuto de asilakin elewa le male a dota yir na be kabe ya developwa o wulake bela to o I a deputy ona sonu be ni dota yir a pobe ni a pobili be mina pawni same na na to tonia ale enwa wulake abe politique parti ya na I a PDC ya o launa dreni a Rockmark Christian Kabore ale enwa o manko andebe a vote bibira ala I ana ka iruzia be ka ir a Rockmark Christian Kabore a député ka iruzia abe pan ka ir a PDC mo be launa toninita ke a o manu po chanle malea o chana le gul a o sabe ni a o yer na yi berwo wa olibir alle bena na to I voter a to viela bon funa tona to afunu abula ko ti toni asebe o lebe akwa afu kagura ona tona leti marzi yo alle sanwa afu vote in zaula o veter pere o tom o da mana anya zako awndebe gulbe a penichu bibie lizeri ayidar belawati ka ir a PDC ya abe bienu be ka ir abe yebo be ka ir ala police na chana cheni ati yelmano eke abelora achana I a politique parti bena bole angmama pura ulano medachen tema boken vopo ti tuori a lambir abelo a tema boken vopo a pur une partie na be po a ton na ka iru downtar po ke better ndibe na bobe be mi I a deputeria ale ona a pur ni pe ni a beli demna se ke be po a deputeri downtar po a tema boken vopo abe David ti ken abelo abe tuota na wa baria na tontonto sop na I asunwalo watara o dena aw erokole chow a pur ni pe na I a Justin Sommer tiberon nyana nabani yezna yo akantu obia kana akantu bena be bolas akanke tema boken moshre tuna a moshre ma bibirba donc on va wonyemba pour que toi manta pour que tout manta ka pur ni ya parti progressiste uni pour le renouveau tiara candidat kanku yodi ke rasmane wedrago don te boka a vote wo bana ko liaba député donc te jan nabaza po son ye zapo nyana nabani ye yo nabaza po bia kan baza po yekano bon voter na a wurpa donc a wurpa non kan nabaza po no voter donc a victoire tempo on ala porista chana cheni ati yelmono echetina vira ti yi a sud-ouest vopo a belora a MPP ndir na bob atiu na dans po atiu na dans ka iru downtar po I a Rockmark Christian Kabore o da cheni a sud-ouest vopo a belora a in a pa pe onam vire male abe bole a meeting a ba ni soba a ulibirne a aeroport o manako a sud-ouest ni bure a yume nu una dani atiwa a alitomine una toa chanle tiere belela wa ka iru a peluchu bibie lizere ayi na wara dara a alitomine umina nale to ku a sud-ouest ni bure a ulibirne a tuntotabe na be agawo be na dazia be be dena yele na mankuti ni a Jean-François Dabire Kokor a MPP nindine I a Rockmark Christian Kabore shuwa at sud-ouest marapo a kwashan dato I a novembre ku bibi pine anu ayumoto e les ayum pona wa tourne a MPP nebe a place de la nation ou la tuna a nouvelle l'étoile a yeferne pe a Burkina Faso a yuma nu po ni a Lebanon en pon ka washo ka ay malo atembizina a MPP nindine be a poni marapo baba a secrétaire provincial il est capable de une flati chan a yeferne pe a Burkina Faso ko yo o mion ka washo ka atogan zibuina a fiaka kambu pura a bag des apembele yi clair rondre quoi a parti din kaba yon fonte ar a Rockmark Christian pourri a vote no wa a novembre tu bibili sa yi a yumoto de les ayun po kaba to jolo a dakozu
a usni I aninde lembe a PMP mi pura a niveza kole na yi tu so tura a parlant pona a rock makishan kabon de a yaro yikabana jula a dakozu a yumoto e dopine a nu yun pona o tetere tiero a bukmetem bizie bazu a sud-ouest de mizi o yele ko ba wa ko man a altontore au gouvernement na ton a dismakora pona kacho show tiero ka ba ka iru kulo zin a nal dakozu a novembre tu bi zaba yi a yumoto de vayu pona la ko yine ngana tunura ala ko bere na be a université ni a sweba ngone yoko a sud-ouest tembira ale police na chana cheni ati yelmano eke tinala ar a sud-ouest vopo eke a belora a in a politique parti nya mena bole a URD a uleno mida male viru e au viru po o dawana wati yi agegere vopo tuori au lambir e a URD ni pe na tuori au lambir abea o sirina wulbe alle o mina bobe bela to ka iru o ato I a député a ali tomene una na to ko a iwa ni bura eke a dantana chiri a teuna ka iru polepwa a belora URD ni pe na I a Oscar Dabira ulake a vote bibira andebe beto ka ir a Rock Mark Christian Kabore e ala ya député ri ka iru polepwa ben pa wa ka ir a URD nibe e ale enwa bena enwa le pon to ko as yoba ni bure bunzan na to sun anowa irebe aben yovuru po e abelura tinachana beru a Jean-François Dabiri bana na gigirika ala wati ntiri banke a pomper nana de niu ase a prove depuis a kodo tna wa tibuna bana yere mais ti ko to enke etina wa mala pomper ko bay bela ti on so malwa ayimwa ko na yina be mais ti don zingu ebe o ti on so fi lo ale na bebe ani hira ti ma bare e bana na tina powder e ti ma power tina lawa to la mata zin aka yer jirka nya alesa ya pompe be na aya mbeke ti vote ni e to ma pompe de lewa ni nyana erena apole ya mena azie be kabe akobe ademi do bibira nu wa obe e pumbe aporu bibi demi wa do bibi a po champile be na kobe be mi le de pon abeza ebeta el bunu tina tun I en po akopo sun apole ni apokoli abemi ton fa abetora a alza ina kuyero enti be kare azie emi deli bie pour les airs bika troyi e FD qui voter mais FD qui voter mais alaga almatara tantona so to be kan malasa azibene tantona ti ziekan ete bari aziekan mais ni nanya abe I a Jean-François Dabiri kokora eke a in a URD ni pe minati ere manugule a yoba ni bure a alitomo na toa na ote a Oscar Dabiri timane ale police na chana cheni ati yelmano e abelora tinala viru wa yi awa dugutempo e awa dugutempo a in a politique parti ya benabole a parti des progressistes unis pour le renouveau a ngwa a pura a ulano meda tuori a lambir awa dugutempo ka a voya benabole a Miramar e bol ngber vuopo na be a tampui e awa dugu arrondissement a taso poa e a ulibirna a bendir mina be abelo e de anu Bob a député ya e a Alexandre Sankara o deni ero wul andebe a alitomine belawa ka iru o mina na wa tonko a ovunya e a a launi pe meti ben abe na a Justin Somea tiberu azinante tumporta kana to wana kan katoma kanaba za ko porta a yes bonka élection bébé na a yuna élection a municipal législative be ka présidentielle me bébé te ja tout parti yoni dia pur progressiste uni pour le renouveau o une partie par la ne tia yoma yi te ja zina bio ngana a tuma tuna te tonton bien donc ala te boka na baza ko ni bia tunda azif azeza fa ba toi voteti
ba vote ti ka to ta assemblée to ta assemblée na a yela za ko al ni fiere bana to yel ko a nison naba ka ba somba pour que ka tun u yi vla a yona naba ni tiara a yejuwa politique zuna tale boka cha yele to boka naba wo nya politicien bata mana ka zirmano ne fano ba bon kan ro o boko o nya chu a yona ka te wazna ka meeting a mal ya za ko nyana naba ni ya yo ngana anaba soutenir anaba cha nyote vla te ke tura tu pori donc a yona te za ko te bien kan merci. Akana tinapo ati dia yelmano pame eke animbe za na berani tome ezimberu wonti wato atemia ni teripuru eke ni zimvla